تمام محبین نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، باتیں کرنے کے لیے تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک مثال دے کے میں خطبہ پڑھوں گا۔ مثال یہ ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی نمازی نماز کو مکمل نہیں کہہ سکتا۔ اگر لفظوں کی سمجھ آئی ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے، ایک دفعہ پھر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ بہت عقیدت مند ہیں، بہت محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں۔ میں نے آپ کا جذبہ دیکھا ہے، آپ کے پیار کو دیکھا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں۔ تو نماز میں درود ہے، درود کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو جو درود پاک میں ایک جملہ ہے وہ میں آپ کی نظر کر کے پھر خطبہ پڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات پر درود پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اشارے سے اور سبحان اللہ سے جواب دینا ہے۔ اشارہ کر کے سبحان اللہ کہہ کر جواب دینا ہے آپ نے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے اور نبی کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو جس نماز میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے محفل سجائی ہے۔ جناب محترم غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب، انہوں نے اہتمام کیا ہے، ہم سب کو اکٹھا ہونے کا مالک نے شرف بخشا ہے ان کی وساطت کی وجہ سے کہ ہمارے درمیان نبی کی آل موجود ہے، اور یہ قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ورنہ میرے تو مرشد ہیں، میرے تو خواجہ ہیں، میرے تو رہبر ہیں، میرے تو آقا و مولا ہیں۔ ابھی میں نے خطبہ نہیں پڑھا تو مجھے یہاں پر میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے یاد آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس دا کوئی عاشق ہوئے تے اسے دی گل کردہ، جس دا کوئی عاشق ہوئے تے اسے دی گل کردہ، سہ سہ مکر بہانے کر کے مرنے یار دے مردہ۔ ابھی میں خطبہ پڑھتا ہوں اور تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا. نبی پر درود پڑھنے سے دل روشن ہو جاتا ہے. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. عید نبوی کا زمانہ. جی آپ بولیں گے لطف بن جائے گا. عید نبوی کا عید نبوی کا زمانہ. عید نبوی کا اے جنہ جنہ واسطے عید آئی ہے محبت نال سینے دے زور نال پڑھ لو. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. بہت اچھے آپ بہت پیارا سنتے ہیں جی. آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں جی. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے جی. اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. عید نبوی کا عید نبوی کا عید نبوی کا بہت اچھے جی. عید نبوی کا زمانہ ہاں لب پہ خوشیوں کا ترانہ. بہت اچھے جی. آپ بہت اچھے ہیں جی. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے. لب پہ خوشیوں کا عید نبوی کا عید نبوی کا لب پہ خوشیوں کا ترانہ. ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے. ہر طرف صلی اللہ کا شور ہے. وجد میں سارا زمانہ وجد میں سارا زمانہ. ہر ستارے کو ملی ہے ہر کلی کو مسکرانا. آ گیا
گلی کو مسکرانا. جڑے تھک گئے ہو نہ پڑھیا جے, جڑے جے تازے ہو محبت نال پڑھ لو. وجد میں سارا زمانہ اور کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی, کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی. پاس رحمت کا خزانہ گیا, پاس رحمت کا خزانہ. آج چمکا دو درو دیوار کو, آج چمکا دو درو دیوار کو. عاشقوں کا دن سہانا, عاشقوں کا دن سہانا. اور شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ, اور شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ. ہاتھ بخشش کا خزانہ, وجد میں سارا زمانہ آ گیا. آخری جملہ مل کے پڑھ لو. عید نبوی کا حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود حبیب کبریا احمد مصطفیٰ آقا انعامدار تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد سامعین کرام, دوستو, بزرگوں, عزیزوں, ساتھیوں اور میری قابل صدا احترام ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, میلاد شریف دا مہینہ ہے, ہر پاسے نبی علیہ السلام دا ذکر خیر ہو رہا ہے. ترجمہ سماعت فرماؤ. اللہ جی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سونا تیری شان نو میں اللہ جاننا. بولو گے تے گل لگا ٹر پے گی. سونا تیری شان نو, تیرے مقام نو, تیری عزت نو, تیری بلندی نو, تیرے مرتبے نو, تیرے رتبے نو میں اللہ جاننا. میں آنا پیاما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کوئی کرے نہ کرے اسا تیرے ذکر نو بلند کر چکے. کوئی کرے یا نہ کرے اسا تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا. اللہ حضرت دی کلم بولی آپ فرماندے نے, آپ فرماندے نے میں اس تو پہلا قرآن پڑھنا. رب کائنات دی ذات نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا تیرا قرآن سن کے پھر سبحان اللہ پیاندا مدینے دی زیارت کرا دے. یا اللہ جڑا پھر پیاندا ہے کملی والے محمد مصطفیٰ دی زیارت کرا دے. اعلیٰ حضرت دی کلم بولی آپ فرماندے نے پر سب سے نبی اگر میں ذکر نہ کرانگا تسی ذکر نہ کرو گے. اے جڑی گل رب کائنات دی ذات نے فرما دیتی ہے وَرَبَّنَا
अल्लाह का जिक्र रख। असा महबूबा तेरे जिक्र नू बुलंद कर छड़िया है। जड़ा तेरा जिक्र कर लेगा, जड़ा तेरा जिक्र कर लेगा, तेरी हमद कर लेगा, तेरी नाद पढ़ लेगा, मेरी हमद बयान कर लेगा। मैनू जिक्र दा तालब कोई नहीं, मैं जिक्र दा तालब कोई नहीं, किसी चीज दा तालब कोई नहीं। मैं ते देखना है वे केड़ा केड़ा है जेड़ा तेरा जिक्र ब्याह करना है। देखना है केड़ा केड़ा तेरा जिक्र ब्याह करदा है। मैनू किसी दे जिक्र दी जरूरत नहीं, मैं रब तेरे ते दरूद ब्याह पढ़ना वा। मैं रब्बे कायनात दी जात अल्लाह होके तेरे ते सलाम ब्याह पढ़ना बस छड़ दियो। तवज्जो करे जड़ा जुमला देन लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात ने फरमाया महबूबा मैं जमाने नू वेखना है। मैनू हदीसे पाक याद आ रही है। रब्बे कायनात दी जात दे महबूब ने फरमाया मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम मा तशहीदा। अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नू सलामत रखे। बड़ा सोहना सुनदे हो, बहुत मुहब्बत वाले बंदे हो। अल्लाह तुहाडी मुहब्बत नू सलामत रखे। तवज्जो करे रब्बे कायनात दी जात दे महबूब फरमांदे ने ओ जेड़ा बंदा मेरे नाल मुहब्बत रखदा दुनिया तो टुर गया। अब बोलो जड़ियो बोलो मुहब्बत का जुमला बोलो। तवज्जो करे मुहब्बत की गल मेरा ज़हन मुहब्बत दे नाल मेरे ख्वाजा साहब दी पाक दे मुहब्बत की नजर दे नाल बड़ा वसी चला गया है। जे तुहाडा ज़ौक़ होवे तो मैं एक होर हदीसे पाक बयान कर ला। जेड़े जेड़े सुनना चाहते ने मुहब्बत नाल हाथ खड़ा करके कहो सुभान अल्लाह। ओए अल्लाह तुहाडियां उमरां दराज करे, अल्लाह तुहाडियां हयातियां करे। तवज्जो करे मुहब्बत किनू कहंदे ने। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैया ए तेरे ते मेरे नबी दे पहले सना खान ने जिन्ना तेरे ते मेरे नबी दी सामने खड़े हो के नात बयान की। बहुत सोहने हो भाई, तुसी बहुत सोहने हो। अल्लाह तुहाडियां उमरां दराज करे। मैं जड़ा जुमला देन लगा तवज्जो करे हज़रत हसन बिन मोहब्बत किनू आंदे ने। बात तवील हो गई है, बात अगा निकलदी निकलदी निकल गई है। मैं वापस पलट के आवांगा, पता नहीं कदों पलट के आवांगा सही, पर पता नहीं कदों पलट के आवांगा। सुनो जड़ा जुमला देन लगा वा हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंज करके नमाज नीति हुई है। मेरे करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आवाज दी है। मेरे नबी ने आवाज दी है, तेरे नबी ने आवाज दी है, कायनात के नबी ने आवाज दी है। हसन बोलो बोलो जने मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। तेरे ते मेरे करीम आका ने आवाज दी है। हसन इधर आओ ना जरा, बात सुनो ना। दो रकता पढ़ लिया ने हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो पढ़ लिया ने। दो रहिंदियां ने, जदों दो रहिंदियां ने मेरे करीम ने आवाज दी है। हसन नमाज नू नहीं देखिया, मुहम्मद दी आवाज नू देखिया है। कौन पूछने वाला है? मेरे नबी फरमाते ने जड़ा मेरी मुहब्बत च आ जाए। तुसी भी अल्लाह दे नबी दी मुहब्बत जो बैठे हुए हो, किसे दे जनाबे वाला कुछ नहीं, अल्लाह दे रसूल दे जिक्र लिए आए हुए हो। रब्बे कायनात दी जात फरमांदी है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरू। ओ तुसी मेरा जिक्र करो, मैं तुहाडा जिक्र करना वा। तुसी मेरा शुक्र अदा करया करो। या अल्लाह की करेगा? रब्बे कायनात दी जात ने फरमाया ओ मेरे महबूब दा कलमा पढ़ने वाले हो, तुसी बंदियां च बह के मेरा जिक्र ते मेरे यार दा जिक्र करया करो। माल का तू की करेगा? रब्बे कायनात दी जात ने फरमाया तू बंदियां च बह के करेगा, मैं नूरी मलाइका विच बह के तेरा जिक्र कर। तवज्जो करा जड़ा जुमला देन लगा वा वरफाना
دا ذکر او اللہ رب العالمین دی ذات نے محبوب دا ذکر بلند کر چھڑیا ہے جدے ذکر نو اللہ بلند پیا کردا ہے میں کراں یا نہ کراں تسی سنو یا نہ سنو اللہ رب العالمین دی ذات نے جو کہہ چھڑیا ہے اللہ دا کہنا ہے اوے اللہ دا کہنا ہے توجہ کرا میں اگلا جملہ دین لگا جناب ساڈے برادر اکبر جناب محترم حافظ محمد بلال احمد صاحب نے بڑا پیارا باب دیتا ہے مینوں بڑا پیارا موضوع بنا کے دیتا ہے حضرت ابتے بناف تیرے تے میرے کریم آقا دے نانکے نے ایتھوں ہی گل چھیڑ لینے جتوں حافظ صاحب نے چھڈی ہے نا میں چڑائی بھی اتھوں ہی گل ٹور کے تہاڈی نظر کر دینا کی خیال ہے جی توجہ ہے میرے ویران دی ایک کری سینے دے زور نال محبت نال کہو سبحان اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ تیرے تے میرے کریم آقا دے والد گرامی جوان ہو گئے حسن دے چرچے چار جفیرے پہ چل دینے حسن دے چرچے دنیا دے پھیل گئے نے پھیلن بھی کیوں نہ جدوں پیشانی انور دے اندر ایہی نور جدوں پیشانی حضرت آدم چی آیا رب کائنات دی ذات فرمایا او ملائکہ تسی جان دے نہیں میرے یار دا نور آیا ہے چلو سجدہ آئے ہائے 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 کڈا سونا سن دے اللہ تو اڑیاں عمرہ کرے اللہ تو انو مدینے دی زیارت کرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ جوان ہو گئے حسن دے چرچے عام ہو گئے ایک یہودی دی بیٹی جوان ہے اے بیٹی جوانے واقعات ہونے جڑے تساں سنے ہوئے نے انداز اپو اپنا ہے محبت اپنو اپنی ہے توجہ کرے آئے اے جناب والا یہودی پیا جاندا اپنی بیوی نو جائے نہ فلاں صندوق نو کھول کے لیا او دے وچ ایک جوبا پیا ہویا ہے اساں کتاباں اندر پڑھیا ہے جدوں اے جوبے اندر خون آ جائے گا اے جوبا خون آ جائے گا آخر زمان نبی دے والد جوان ہو جان گے آخر زمان نبی دے والد جوان ہو جان گے ابا جی جوان ہو جان گے اے جبا لے کے آئیے مہندی کیے لا جناب والا خون دے نال نو چڑھدا ہے پیا اے یہودی کہن لگا انہاں دی آمد دا وقت قریب آ گیا ہے توجہ کرے جڑا جملہ دین لگا کول جوان بیٹی بھی سن دی پئی ہے نالے بھی آندا پیا ہے او بڑی بختاں والی ہوئے گی او بڑے مقدراں والی ہوئے گی او بڑے نازاں والی ہوئے گی جڑی محمد دی ماں بنیں گی جڑی محمد دی اے جڑی محمد دی ماں بنے گی اے بیٹی دے کناں دے اندر گل پئی ہے اپنی ماں دے سامنے آگے کہندی ہے اے کہندی ہے اماں دس تے صحیح میں جوان نہیں میں حسن دی ملکہ نہیں میرے اتے حسن کوئی نہیں اماں کہندی تو جوان ہے بالکل حسن دی ہے دے اسا کیا میں کیوں نہیں ماں بن سکتی جے تیرا ذوق میرے نال مل گیا ہے ایک شاعر نے لکھیا ہے توجہ کریا ہے ایک ہی لکھدا پیا توجہ کریا اماں بھی آندی ہے بیٹا تو بھی جوان ہے حسن ہو تیرے تے دیا ہے بخت اپنے نے ناز اپنے نے اماں میرا بھی دل کردا ہے میں مکے جانی اپنی قسمت ازمانی توجہ کریا بات طویل ہو جائے گی المختصر واقعے دی طرف لے کے جانے گلی جی آگے ڈیرا لا لیا ہے ہر لڑکی نو پتا ہے ہر محلے دی عورت نو پتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ جدوں بارش کار نو نکل دینے دیگر دا ٹائم ہوندا ہے جدوں دیگر دا ٹائم ہوندا ہے ہر جوان لڑکی دی خواہش ہے اے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی کی تے ساڈے نال ہو جائے اے جناب والا یہودی دی بیٹی بھی آگے گلی دی اندر بیٹھ گئی ہے کہندی ہے میں بھی ویکھاں تے صحیح اے کڈا سونا جوان ہے جدوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ گلی دے وچوں گزرن لگے اگے کھڑیاں ہو گئیاں جان نظر پئی ہے
बाहू साहब दी कलम बोली आप फरमांदे ने ए बीबी ने आख्या होना है ए तन मेरा मेरा ओ यारो चश्मा मुर्शद ना रजा सामने बह गई है तेरे ते मेरे नबी दे अब्बा जान दी जियारत भी कर दी है दिल च ख्याल है वे किते मेरे नल निकाह हो जाए मैं मोहम्मद दी मां बन जा मोहम्मद दी मां बन जा तवज्जो करा जड़ा जुमला देन लगा पर ये नेक हस्तियां ने ना ये ते मां बाप तो हट के एक कदम ही नहीं चलती क्यों जी मां बाप के इशारे तो हट के एक कदम भी ये हाल नहीं चलती तवज्जो करा जड़ा जुमला देन लगा मोहब्बत दा जुमला है करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि दा निकाह सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दे नाल हो गया तवज्जो करा आखिरी जुमला देन लगा तेरे ते मेरे करीम आका दा ज़हूर होया सैयदा आमना फरमांदियां ने मैं वेली गिया मेरे विचों नूर निकलिया है मैं वेलिया मेरे विचों अल्लाह ने नूर दिता है मैं नूर इन्ना नूर है कि मैं दुनिया दी हर चीज नूं वेख लिया हर चीज मेरे को पर्दे च नहीं रही मेरे मालक ने मेरे महबूब दे सदके कायनात दे पर्दे उतार छड़े हैं तवज्जो करे मैं जड़ा जुमला देन लगा अल मुख्तसर वक्त करीब आ गया दाइयां दा वक्त करीब आया दाइयां जनाबे वाला मक्के तू जन मक्के आ गईयां ने बच्चे लभन दे वास्ते सारियां नू पता है हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये दुनिया तो रहलत फरमा गए ने दुनिया तो पर्दा कर गए ने बच्चा यतीम है सारियां दाइयां एक गल जान दिया ने यतीम बच्चे हल नहीं जाना ओदे हल जावांगियां जिदा बाप होएगा जड़ा सानू कुछ माल देगा साडी भी खुराक बन जाएगी अल मुख्तसर मुक्ति करिए बात तवील हो जाएगी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा तेरे ते मेरे करीम आका नू इंज करके उठाया मैं कहना वा पापा वाली सैयदा आमना है जिदी गोद कायनात दी रहमत आ गई तवज्जो करे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा दो में जी जनाबे वाला टुर बैने रस्ते के अंदर हजरत हारिस बीमार हो गए तवज्जो करे मेरे नबी दी शान है वे आज भी अल्लामा इकबाल साहब फरमाते ने वाइज़ कौम में वो पुख्ता ख्याली न रही बर्क़ तबई न रही शोला मकाली न रही अरे रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही आज भी को मंगे तो सब कुछ लभ जाता हजरत हारिस कहते ने यार रब्बुल आलमीन जेड़े तेरे महबूब दे वास्ते लगे जाने आ सदका उस महबूब दाई मैं बीमार हो गया वा चल नहीं सकता अल्लाह महबूब दा वास्ता ही मैनू सेहत अता फरमा दे मोरे की लिख देने हजरत हारिस ने दुआ की है मेरे मालिक ने शफा अता कर छड़ी मेरे मालिक ने बहुत अच्छे तवज्जो कर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा अल मुख्तसर मेरे नबी दे दरवाजे पे आ गई हाय 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 ऊंचा कहो सुभान अल्लाह एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह
توجہ کرے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نال لے کے بڑی محبت نال بیٹھیاں ہویاں نے جان دروازہ کھڑ گیا ہے جان دروازہ کھڑ گیا ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ دروازے تے آئے نے خاتون اما حلیمہ آئیاں نے آگے عرض کر دیا نے اے مکے دے سردارو توانو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے میں اس بیٹے نو اس بیٹے دی محبت چاہیے مینوں ذرا وکھاؤ تے صحیح او بیٹا کڈا سونا ہے او بیٹا کڈا سونا ہے توجہ کرے بات مختصر میں بڑا زیادہ پڑھن ارادہ رکھنا وا پڑھن دا توجہ کرے آئے ایک کریم قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ اے ہتھاں تے چکیا ہے جہاں ہتھاں تے چکیا پار آئے نے اما حلیمہ دی نظر پئی ہے جے تہاڈا میرے نال ذوق مل گیا ہے جے تہاڈا نبی دی نعت پڑھن تے دل آ گیا ہے تے گولڑے دے تاجدار بولے اما حلیمہ نے ویندیا سار گولڑے دے تاج بول تاجدار بول دے نے مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر یہ مکھ چند بدر شانی متھے چمک دیلا نیے جی متھے چمک دیلا جے انج سمجھ نہیں ہوندی انج پڑھ لینے امام بصیری لکھ دینے لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ پیدا جانا یہ بھی سمجھ نہیں ہوندی ایک اور کر لینے ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاگدہ کجلا پا آئے تسی مازاگدہ کجلا مازاگدہ کجلا اللہ دوڑیاں حیاتیاں کرے آخری بندے تک آواز ہونی چاہیے مازاگدہ کجلا سارے عرشی فرشی کہندے نے واوا رب نے یار بنا اے جی واوا رب مکھڑا واللیل زلف ماں زاگدہ کجلا سارے سینے دے زور نال بولو گے ایک ذوق بن جائے گا ایک محبت بن جائے گی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا رسول بھی راضی ودوہا مکھڑا واللیل زلف ماں زاگدہ سبحان اللہ لا پائے جی ماں زاگدہ کجلا پایا سارے عرشی فرشی کہندے نے واوا رب نے یا وما علیہ